Okay. So as I've mentioned, this is method or the variation of parameters now to solve a non-homogeneous linear DE with constant coefficients. So this is our standard form. We have a sub n, y sub n, y nth derivative of y plus blah, blah, blah until q of x. So you're familiar with that. And then our general solution is equal to the sum of the complementary class no plus the particular. So we already know how to solve for YC. Karon, ang difference lang ani class sa atong method of undetermined coefficients is how to solve the YP. Ang YC, same lang siya. Okay? And mo ninyong kailangan hinduman. Medyo kailangan din siya memorize on class kay na, di ba para sa undetermined coefficients, medyo na naman tay structure gamay, depende sa itsura sa yung Q of X. But here, so sorry to say, you really have to memorize this one. So, kung ang imong focus on the second order kay I think the higher the order man go, the more complicated siya class. And personally, I'm not fan of this method no kaning variation kay ngano mas taas bagan ay siguro comparable ang iyang complexity sa differential operator. Pero it's good to know na naatay another method to solve no. In case lang ba makalimot mo sa undetermined coefficient or you want something more challenging, so go for variation of parameters. Okay, so again, for variation of parameters, we're just gonna focus on the second order lang. So medyo makaginawa mo gamay. So we have here a sub 2, y double prime plus a sub 1, y prime plus a sub 0, y is equal to q of x. Given class nga a sub 2 is equal to 1. So kung dili na siya equal to 1 imong coefficient dira class, pare sa imong second order or second second derivative sa imong y, then all you have to do is divide both sides by that number, no? Para mahimo siyang 1. Okay, pero just for the purpose of our discussion today, ato lang sa siyang ilat. Atong my example is 1 lang sa. Okay? So, again, same atong method class to solve YC, which is in the form of C sub 1, Y1 plus C sub 2, Y2. And remember, kung natin second order class, ato kung makuha ang roots, ana, pila man kabuok sa ato ang homogeneous. Oy, pila ka buok kung naka second order. Di kita mo proceed an. 2, ma'am. 2, yes. We have 2 roots para itong makuha. Okay, that's why we have here 2 terms. Right? Now, for YP class, it's different from method of undetermined coefficient because ang yang itsura perme is something like this. YP is equal to A, Y1 plus B, Y2. Dayon, dito na rin ka mo simplify pag nakuha na nimo ang value sa A and value sa B. Unya, kining Y1 nimo class, kining Y1 nimo, okay, same ana. So meaning, after solving for the homogeneous part, you're gonna get the Y1 and the Y2 and multiply it by A here for Y1 and B for Y2. And then simplifying that, that's your YP. Okay, and then we're gonna use how to solve for A. Karon ato pangitaw ng A o B. So based on this equation class, balik ta gamay sa tong Wronskian. I'm sure master na kayo makuha Wronskian. So we're gonna use this equation, kining duha, such that your A prime or the derivative of A is equal to W1 over W. Now, kining W1 class, Wronskian na siya sa, sige, explain lang ko later. And then your B prime is W2 over W. Okay? So, kining mong W, which is the denominator, imong pag-solve ana is simply use Y1 and Y2. Okay, Y1 and then Y2. And then, familiar man mo, no? Just a little review. Atong first row for the Wronskian are the functions. The second row is composed of the first derivative of those functions nga nasa first row and so on. But sa atong variation of parameters, limited lang ta sa 2 kay second order, di ba ta? So, kung 2 ang atong functions nga gamiton, tama na po ta first order para square yun siya. Okay, 2 by 2 siya. So, we have here Y1, Y1 prime, Y2, Y2 prime. For
W1 class, which is related sa imong A prime, kuhaon lang na nimo, ilisan lang nimo nga column, ilisan nimo ani nga part. Okay? Kini siya 0 and then Q of X. Dili na siya pwede mabaylo ha. And then for Y2, ang imuhang from your W no nga Y1 kana siya retain, ang imo na pong ilisan ang second column. Okay, question so far. Mag-solve ta og okay, para madali ta class, mag-solve ko isa. And then naman ginindot nga example sa YouTube. I don't know kung gi-follow na ninyo si engineer, kalimutan ko sa ngalan. Mag-discuss po na siya. Dagan siya ginindot nga example. Ako lang mong i-tag link and then I'll give you an assignment. Dayon mag-Laplace na dayon ta. Okay ba? Sige. Wala ko na erase. Sige na lang. So we have this y double prime plus 5y prime plus 6y is equal to 5x minus 3. So familiar man, you know, this is our, I think, assignment or quiz. Naraan na. So first, solve for yc. So ang imuhang q of x class atong is 0. I-highlight na ko ni class ha para madali ta. So your characteristic or auxiliary equation class is m squared plus 5m plus 6 is equal to 0. And then your factors are m plus 2, m plus 3 is equal to 0. Okay, so interrupt lang ha kung namin nalibugan. So from these factors, we can get the roots, and that is -2 and -3. That means our YC class is C1 e to the -2x plus C2 e to the -3x. So dili din mo come in class, kato ato ang form ba? Kato ato ang form nga YC is equal to, di ba C1 Y1 man to plus C2 Y2. Nya gamiton man na itong Y1 o Y2. Okay? That's why, pwede na siya ma-interchange siya. Kung -3x ang e to the -3x ang Y1, okay raya po na. But just be consistent all throughout your solution. Na mo na mong Y1, mo na dyan na siya until the end. Okay, so in this case, atong Y1 class is e to the -2x. And then atong Y2 is e to the -3x. That means, class, atong YP is something like, i-write lang ako dire. Something like YP is equal to A, which is unknown, e to the -2x plus B e to the -3x. Okay? And we need to solve A and B. Okay, mo na ato ang tumong for a variation of parameters. We need to solve A and B. So from there, akong gibutang diri ang mga formula no para ma-familiar ninyo. So we have here ato ang W, W1 and W2. Okay? From that, mag-solve din ta class. So we write W itong unahan og solve. So we have Y1 here. Okay? And then we have the derivative of Y1 that is -2 e to the -2x. Correct? Paki-correct po ko if na ako yung masayap sa solution class ha. Second column, we have y2 e to the -3x, and then the derivative of that is -3 e to the -3x. Okay? So from that, we can get the Wronskian or the determinant niya class, which is the product ani. Okay? So that is kini siya minus ang product niya. So kana siya. So to simplify, we'll get a value of the Wronskian that is -e to the -5x. Okay, follow ra? Sige, so let's proceed. Sige, we'll solve for W1 class. So atong W1 is, okay, so ato ang first column, ato siyang ilisan atong 0 and then the Q of X, which is 0 and 5x minus 3. Okay, gani siya nga column. And then the second column, i-retain na to ang y2 and the derivative of y2. So to solve for the Wronskian,
Again, product ani, which is kana, minus product ana. So the first term will yield 0 result. So distribute na siya class, we'll get a y1 that is, w1, which is equal to this expression, negative 5x e to the negative 3x plus 3e to the negative 3x. y2. So sa y2, i-retain mo ang y1 and the derivative. w2 lagi, sorry. And then the second column, atong ilisan og 0 and the q of x or 5x minus 3. Okay? So, again, same process now, the product of this one, which is this, minus the product of this diagonal. Okay, so the answer for W2 is 5x e to the negative 2x minus 3e to the negative 2x. Sige, what's the next, B? Dili ako magkuan. Say next. Say next kuan class. Ang A na ma'am. Ang A. Okay. To get the A prime sa atong kwaon kay from here manggod ang atong makuha gyud from the Wronskian nga mga values are A prime and B prime. So dira sa ta magsugod. So A prime is W1 over W. That is atong nakuha nga W1 kana siya over our W. So ang common niya class is negative E raised to negative 3x. Yes. So factor out lang na nimo to simplify. So we want to simplify it as much as we can, class, no? Kay para dali siya integrate. Ang atong mangong goal diri is A, pero atong makuha is ang A prime. So A prime, kay from the notation itself, it means derivative pa na siya sa A. So ato pa siyang i-integrate kay to get the A. So to simplify that, we'll get A prime that is equal to 5x minus 3 over e to the negative 2x. Now, ato siyang ipasaka, class. So, kung imo siyang, ako na lang nag-shortcut, no? Pero kung imo nang ipasaka, imo ang e to the negative 2x, may mo siyang e to the 2x, and then it will be distributed to 5x minus 3. So, it will have this result. Okay, follow ra? Murag Yes. wala energy, class, no? Kay murag Ma'am. wasag yung energy. Yes, question. Hay, ganahan ko na mangutana para na interaction. Yes, sa to. Amo kadlok. Or what mo na sabtan? Ma'am, katong sa branch can 1 ug 2 ma'am ba asa nakuha ang ilang values ma'am? Sa pag Okay. ano ma'am? Kini Angelson, kini siya. Imong W1 man good Y1 o Y2. Y1, Y1 prime, Y2, Y2 prime. Gikan sa imuhang YC. Diri. Kini mo. Okay, yes ma'am. Kita na ko ma'am. Okay. So kana siya. So it's important nga isolve ginin yung YC daan. Even method of undetermined coefficients class, di ba? YC mga itong unahon. Para makita na to if naa ba siya possible nga the same term sa imong YC, di ba? Para makaset taon sa ang imong YP. Same yapon sa variation, pero kining sa variation of parameters, gamito na ginato yung expression sa imong Y1 ug Y2. Okay? Sige, plan na yung question. Let's proceed to B prime. So same lang yapon sa A prime, no, except that your numerator is W2. So kana siya, gamito na to na we have that expression all over W. Sa factor out, e to the negative 2x or negative pag niya, no, para mawala na ng negative sa ubos. So we'll have 3 minus 5x over e to the negative 3x. Again, isa ka gyapon ng e to the negative 3x para wala tayo denominator. So we'll have this expression. Okay? Sunod, we already have A prime and B prime. So to solve for A and B, class, we need to integrate these expressions. Okay, so we have A is equal to the integral of, the integral of 5x e to the 2x minus 3 e to the 2x dx. Okay, kato ganina ba? So kani siya, class, is integration by parts. Para dili pud kayo taas, kabalo naman mo know how to solve that.
o para makaproceed na ta sa Laplace later. Ako na lang siyang gi-shortcut, no? So, using integration by parts class, we will get this expression, no? Mo na iyahang antiderivative or the integral nga part minus kana siya. Okay, if you integrate that one, of course, copy lang nimo divided by the coefficient or the derivative aning 2x. Okay, and then simplifying that, we'll get this expression. Okay, proceed to B. Same lang yapon, except that silang difference. Ihang exponent, no? So we have integration by parts gyapon and this one, ang ihang integral is e to the 3x minus this expression. So we'll get a B that is equal to this one. Okay, taas-taas gid siya class. So it will take time to solve and dapat careful gid mo sa inyo pag-solve. Okay, after that, after getting the A and B, remember that we have this, we set our YP as A, Y1 plus B, Y2 class. Remember? So that means, unsa itong makuha nga A dira, which is this one, i-multiply na to siya sa Y1. Okay? And then our B, multiply na to sa tong Y2. Okay, so palihog ko ha, basta wala ninyo na follow. If we distribute this value, e to the 2x sa sulod class, what will happen? Kini, kung i-distribute nato ni siya, Ma-cancel, no? yeah, makancel ang imong e to the 2x kay pag plus anak class exponent 2x plus negative 2x e to the 0 man, that will become 1. So that means mahimo na siyang 1 dira or simply 5x over 2. Ang sasulod is, next is 11/4. Same is true with the second expression, no? Kay 3x man na, and this one is negative 3x. So makancel gyapon siya, mahimo siyang 1. So that is 14/9 minus 5x minus over 3. And then to simplify all that, we'll get YP that is 5x over 6 minus 43/36. So same gyapon class, we add the complementary and the particular, which gives us the general solution nga kini. Question. Familiar man sa inyo, ano? Kaya balik-balik na ng example. So asay masaya yung class, base sa inyo na to ang method of undetermined or variation. So far. Kung ma'am, Ano sa to, James? kung inani na bitang example ma'am, kung na mga ang iyang Q of X is na guess sa, di ba, sa undetermined, so mag-undetermined na lang mi. Kay mas kuan siya ma'am. Given na daan ng kuan ma'am ba? Ang Q of Yeah. X. Muna lang imo Ano i-focus. Marag na mo guide on sa inyong i-guess, di ba? Or on sa inyong i-let for YP. Kini man god is superstructured siya. Muagi pa magugag integration, di ba? As compared to your method of undetermined coefficients. Pero, that doesn't mean that you should not study this one because magawas gyapon ni sa inyong exam, no? Pero, again, I'll emphasize, for variation of parameters, if ever ako manggaling ning i-part sa exam, niya, paggamitin na mag-variation, stick lang ako sa second order. Okay? Ma'am, Okay, so yes. yun James sana yung Wilson. mag-shortcut, ma'am. Yun sana ako shortcut. Sa? Katong sa pag-integrate, ma'am ba? Sa, Integration by parts. oo. Okay, so integration by parts, yun sana ako shortcut. Ikaw na lang ha, sa din ninyo balik class, kay magamit ra ba na siya sa kuan. If you have integral of u dv, tama ba? That is uv minus integral of v du. Tama ko, class? Sa mga kabalo, pag mag-integration by parts, baliwag ko. Nga naman integration by parts makaani because you have two functions magudo na e to the 2x and x. Okay, part na siya sa inyo ang calculus 2. So, review na lang, ana. Basta kanin yung numduman per class. Uy, sakto ba ko? UdV is equal to UV, yeah. So, makakuha mo ani og two terms. Okay? Sige, review lang na. I think na ako example before sa midterm nga akong gi kuan
gi-specify or gi-step by step ang integration by parts. Anawa lang to, Angelson. Okay, thank you, Okay. ma'am. Sige. So, ako, gitagan kini nga file class, na ko'y link ani sa YouTube katong engineer. Pinoy man to siya. So, na siya, I think, duha tulo ka example for variation of parameters. Tanawa to ninyo, nindot yung example. And then, for assignment 4, nakalimot ko butang ani last page. Pero sa akong file nga i-upload later, nasa last page ang assignment. So, upload na lang ako dan, pwede ko malimot ha. Ma'am, Sa sa atong YouTube, classroom. ma'am. Excuse me, Yes. ma'am. Si Engineer Abat, yung pasabot. Ay, oo ka na. Murag ka na siya. Lalaki, di ba? Lalaki UG. na siya, James, no? Murag ka na siya. Nice mo siya ma-example dahil magsulat gid siya ba? So, hindot siya supplement ninyo sa inyong lectures class. By the way, disclaimer, sa iya ding YouTube, I think dili A prime, B prime ang gamit. Murag U1 prime o U2 prime. Pero the same lagi po na siya class, okay? Tanawa lang iyang process. Right now, mag-post ko sa file sa assignment ha, paki-confirm ko if makita ninyo. Sige daw, class. Naawa daw palihog. Pa-confirm ko if makita ninyo sa last page, naabagid siya. Nakita ninyo sa classroom? Yes, ma'am. Okay. So, kanan yung assignment. Lengthy lang yun siya, but solvable na siya, class. Using variation of parameters na. Okay. So, let's go to Laplace transform. Are you ready? Sige. So, okay na mo, class. Wala naman pangutana sa atong methods of undetermined or variation. So, we can proceed to Laplace transform. And medyo, I'd say new concept yun na siya, class. Or kung nagyan na ninyo before, ma-surprise ko but ma-amaze po at the same time. But if this is your first time to encounter Laplace transform, then I think it will take a little bit of time to be familiar with the concept. So, sa ato ang hinahinan ta class ha, asa lang ta kanang medyo kagahapon mo na struggle sa go how to make this lecture or discussion marag digestible bitaw sa inyo ha. I'm trying to put myself on your shoes kung masabtan ba ninyo kung kanang new concept siya ba, and how will I make you understand sa inyong level lang sa. Okay? So, hopefully, ato nang ma-hit ang target. So, for this lecture sa Laplace, we'll discuss the definition, the transform of elementary functions, and the S shifting. So, tama lang tag shifting.
I think kung mo lahos tag derivative basin murag mabuyong na gid mo class. So, well, I'm not trying to underestimate you. I'm just saying kung new concept man good, it takes time to process man good a new lecture ba. So, let's take our time na lang ani. Maskin dihay na ta. Sige. So, what is a Laplace transform and how is this relevant to our discussion sa differential equation, no? So, before mo ma-intimidate sa inyong nakita dira sa screen, ani lang, tagaan ta mo idea on where we can apply this one. So, for Laplace transform class, we can use it to solve a linear ODE. Di ba atong mga gipang solve, nag-focus naman ta more on linear na wala na kita nag-focus sa variable separable, Bernoulli, etc. Okay? So, atong Laplace transform, actually, daghan siya gamit. No, pag paabot ninyo advanced mathematics, bugbugon sa mo dito og Laplace o unsa pa dira. Okay? Mga 4-year series. So, sa kanilang, in the context of our discussion on differential equation, kining Laplace transform is can help us to solve linear ODE, especially kanang mga initial value problem. Kana bitaw na kay linear ODE tapos na kay y of 0 is equal to 1. So na nimo pag-solve kung wala ta gagamit og method of undetermined coefficients, variation of parameters nga Laplace lang gid ato ang gamiton. So what we are gonna learn here sa basics sa Laplace class is a foundation sa atong pag-solve sa linear ODE. Okay nga, I would say not necessarily easier way, pero kanang makita ninyong kuan siya, it makes sense. Ana. So, unsa din ning Laplace? Okay, sige, let's start. So, if we have a function class given by f of t, so para maanad na mo, di ba usually itong ginagamit f of x, where our x is the independent variable. So here, focus ta sa atong independent variable class kay time or t. I think the idea here is sa real world man good, di ba time ang ato ang most common nga independent variable. And ang Laplace is daghan na actually it's a foundation lagi pod of mathematical models and some other nga mga equations gyud nga na create and na-discover sa mga mathematicians ana. So, more on real life application siya, no? So, f of t ato ang focus. So, if we have a function again that is given by f of t that is defined for all t is greater or equal to 0, then ang Laplace transform yan na class denoted by kaning L. So, murag if you write that, kung magsulat lang ta, ato na siyang i-cursive gamay class no. So, matangin pa yung art gamay lang po ng L gyud diretsyo. So, ato nang i-cursive. So, L of, naka-bracket siya, no? F of t. Meaning, pasabot ani class is we want to get the Laplace transform of whatever function nga nasa sulod sa bracket. Okay? And that is defined by this one. So, kung magkuha kag Laplace class, ang kuan na gid ani pinaka I would say layman king explanation is if you want to get the Laplace transform of a certain function of t, time, ato siyang i-convert to the S domain. Kini kay t domain, manggod na siya no, time domain. So kung na to ang Laplace, pasabot lang na is we want to convert it to its S domain. Mao na siyang na siya f of S. Okay, that is the Laplace transform of f of t. And that is given by the integral of no, from 0 to infinity of e to the st, kana siya, times f of t dt. Okay? So, assuming that the improper integral exists and converges to f of s. So, no need to worry about this definition. Ang pasabot lang na class is to get the Laplace transform, we have to get the integral, no? When you say improper integral, it means that naa siya boundary ba? Di ba when we are integrating something, usually an x dx, for example. Okay, integral lang. Kuon po nato ang iyahang antiderivative ani, which is x squared over 2, di ba, plus c. Okay? But when we are given with boundaries, for example, 0 to 1, ang pasabot ana, get the integral or the area under certain curve, mo man ang idea sa integral, from 0 to 1 lang. Okay? So, if you have a example na kay x and y, no, from 0 to 1, maulan na imuhang
For example, ana lang ba? Okay? So maulan daw na nga kuan area imong kuhaon from 0 to 1. Gilimit na to ang ato ang integral. So that's just the idea of improper integral, no? So balik ta. We have the integral again from 0 to infinity of this, no? So whatever atong function here class nga atong kuha ag Laplace transform, ato na siyang i-multiply sa e to the negative st. Okay, now don't worry about this because mao na gyud na siya always. Wala tayo mabot ana. Ato na lang nang i-accept nga mao na gyud na iyahang kumbaga gitawag nato ni kernel of this integral transform. Kernel, you say kernel mo na siya murag seed ba? Mao ni ang seed sa ato ang Laplace transformation. So again, no need to question gyud sa ni pag-derive, ato na lang ning dawaton nga kamatuoran. Okay? So notation lang class, if we have a capital letters, we are describing the Laplace transform. If we have lowercase letters, mo na yung original function. That's why, as you've noticed here, ang ato ang f of t small letter, and then when it is being transformed sa iyang Laplace transform, nahimo na siyang big letter f. And then the independent variable now is s. Okay? Question so far. Medyo, kuan pa na siya class, basic definition niya. Okay, so let's start with, okay, balik sa detalye. So as I mentioned, no, it's significant ang Laplace transforms ni mo class because it helps us solve the linear ODE and the related IVP niya. So, kuan lang siya, structure lang niya is, ingani, kung nakay IVP, initial value problem, nga linear, tungod sa Laplace transform, pwede na to siya mahimong algebraic problem class. Actually, next lecture na nino. Pero just to give you murag foreshadowing on our lecture, ngani siya, after we convert it to Laplace, dahil may siyang algebraic problem, we can solve na dayon for the algebraic problem. And then that's the time, mugawas na din iyang solution class of the IVP. Okay, so no need to worry about that yet. Okay, dire sa ta on how to solve for the Laplace transforms of elementary functions. Okay, when you say elementary functions, kana mga sine, cosine, mga x, mga exponential, polynomial, okay? Dire sa ta sa pinaka-basic elementary functions, okay? So we want to find the Laplace transform, pinaka-simple class. Our f of t is equal to 1. What if it's just equal to some constant and that constant is 1? Okay, how are we going to solve for the Laplace transform? So gikan sa atong definition class sa Laplace, so ganito, if you can recall, I hope you can recall, masking first time pa ninyo. So we have f of s, okay, meaning we want to get the Laplace transform of f of t. Okay, i-rewrite na ko to katong sa first. So that is from 0 to infinity of e to the negative st f of t, no, dt. Okay, now if you want to get the Laplace transform class of 1, unsa itsura sa ato ang integral diri class? Sige daw be, kung nasabtan ba ninyo ang logic? Saman, anyone? Wala? Actually, class, i-plug in naman na itong f of t na itong value, which is 1. Yes. 0 to 1, ma'am. Dili siya 0 to 1. It's always gonna be, sorry, sige. Good question, Charles. Dili siya 0 to 1. It's always gonna be 0 to infinity, ha? Always na siya. Always. Okay, and then i-copy na to ang e to the negative st. Again, kay dira na siya. Di na nato na siya makuha. Pero, ang f of t na to here, class, should be what? Kini nga part. 1. Yes, it's 1. Okay? So, simply put, ato rang substitute ang value sa f of t diri sa iyang general nga integral transform class. Okay? So, if this is the case, what is now the derivative, the integral or the antiderivative of e to the negative st? Anyone? Remember pa mo? Negative Yes. e to the negative st. Negative e to the negative st
Kulang, kulang. Okay, para yes. Sige pa din. RG daw. Okay, sige. Diri lang ta ha. Note lang. If you want to get the integral of e to the negative 2x plus dx, unsa man ay value ni mo ana? Nalimot na mo? That is Negative Over 2. S, ma'am? yes. E negative is- 2x over 2. Over 2 or dili siya to. Kulang siya. Dapat na kay negative. Kay imong negative 2, mao na imong coefficient sa imuhang negative 2x. Okay? I-divide man gud nato na siya class sa iyang coefficient. Okay, so that means following that logic para mas maklaro ninyo ang negative tungod sa s nimo, di ba? That is negative s. Now, asa man nato ni magamit ng 0 to infinity na dayon class? Di ba? Sige, kung naatay 0 to 1, para sa ganina akong example, x dx. Unsa gali imong kon ani class? Antiderivative, integral aning x. X. Unsa 1 man? half x squared. 1 half x squared, yes. Or x squared over 2. Now, kaning 0 to 1, pasabot ana, imo siyang i-evaluate, no? From 0 to 1. Okay, familiar mo na or naka-remember mo na sa inyong integral? Yes, input din siya sa Okay. x. Correct. I-input ay nato siya sa tuang x or sa tuang whatever our independent variable. Okay? So that means na kay 1 squared over 2, minusan nimo sa kato imong upper nga boundary no nga 1, minusan nimo sa katong lower. So 0 squared over 2. Di ba nga na ang idea sa boundary nato sa integral? Same ra gyapon diri class. So, if we have 0 to infinity, meaning ato siyang i-evaluate from 0 to infinity. Now, kining 0 og infinity class, asa man ni nato siya i-substitute? Unsa nga variable? S Sa or T, T? ma'am. T. Correct. T nga naman, kay dt man gud oga, evaluate man gud ta sa dt with respect to time. Okay? So, that means, ato ang i-evaluate siya. So, that is e to the negative s times infinity. Okay, over negative s minus e to the negative s times 0 over negative s. Sige, unsa man ninyong ma-conclude? Excuse ma'am, pwede naman ang tamag sa teacher to bisag pila dira sa ma'am no. 10,000 sa infinity. Oh, para makita na nimo iyang trend. Sige, pwede Ken. Sige. Actually, kani bitaw nga pag-solve na to class. Sayo na din kay ni later on kay makita naman nato nga okay kung 0 kung e to the infinity din ani ang value mo approach na nga value e to the 0 nga ni. Sige Ken, unsa man nimong ma-conclude aning first term na to? Balik na po tayo explain class nga nung mo approach ni siya to a certain number. What do you think class? Asan ni mo approach ang kini nga certain value? Infinity, ma'am. Infinity? Ingon si Angel sa infinity daw. How about others? Tuwan ma'am. Okay, sige para tagaan mo ko na clue. Di ba, Or class? 0, ma'am. Angel, change ni Angelson 0 daw. Sige, nga nung 0 man Angelson. Kay negative man exponent, ma'am. Okay. Okay, so it means nga na siya sa denominator. Yes, ma'am. No? So when you have e, sakto na no? So when you have e to the ayon na lang ni atong neglect ang s class, gamay ka na siya effect. Okay? Pasabot ani ni converge siya to na-raise siya to negative infinity, di ba? Again, tungod kay negligible na lagi kang s, gamay kay siya, multiplied to infinity, syempre infinity gid siya. So that is 1 over e to the infinity, correct? Now this number is very big, kini nga number, no? It's very very big kay infinity. So kung dako kay mong denominator class, what happens to this whole value na dayon? It will approach to 0. kung dako kay mong 0, ma'am. denominator, di ba? Gamay na kay imo ang whole nga fraction. So that means
this term here, class, approaches to 0. So kung 0 ni siya, ma-approach niya siya 0, class. So man, kining imong whole nga term, kani, is 0 na po, di ba? Kay 0 na naman imong numerator. Okay? How about the second term? 1, ma'am. Negative Correct. 1. Ay, unsa man? Angelson, 1 or Negative negative 1? 1. Negative 1, sure ka? I got 1 day, ma'am. 1. Yes, that's correct. No, okay. 0 times negative s, whatever you multiply by 0 is 0. Now, anything that is raised to 0 is 1. Okay, so that is 1. So, unsa na din class niyo ma-conclude sa iyang value? We have 1 we over have S, an ma'am. yes, we have negative here and a negative, may siyang positive. So that means that is 1 over s. Okay? So meaning like class, if we want the Laplace transform of 1 is just 1 over s. Diba na-convert na siya to s? So meaning, muna ni ato ang f of s. Wala na kayo makita dira nga t class. Kaya ato naman siyang gi-substitutan og mga value which is ang 0 og imong infinity. No? So muna itong f of s. Okay, so I have here another example nga, another value sa constant para makita na to ang trend class of what really is the Laplace transform of a constant. I guess by this time siguro na namoy guess, no? Pero sige, magkuhan lang tani. So next example, by the way, na may question. Questions Wala na? Sige, kung Wala na, wala ma'am. question, pasabot, nakasabot, no? So, ato ning i-copy para maanad yun mo makakita sa itsura class. Ay. Okay. So, karon class, ang ato ang given nga f of t is equal to 7. So, same lang gyapon, no? At basahan sa akong questioning ko, na I may lain example, yes, kani. Don't worry, ginahinay lang ta, Charles. Okay, next example, we have 7. F of t is equal to 7. So, stick lang sa constant class para makita ninyo pattern. So, if you want to get the Laplace transform of 7 class, that is just equal to, same lang no, sa katong ato ang 1. Yung ubang gilom-milom dira, ambot lang, nakasabot ba na wala. So, we have 0 to infinity, copy gyapon e to the negative st. Ato ang kuan class is mahimo ng 7. Okay? Okay. Sunod, unsa na dayon? Remember that our 7 here class is a constant. So meaning pwede ra ni nato siya mapagawas. Right? So mo agree ba mo that the integral is just equal to e to the negative st, ang 7 akong ipagawas, over negative s, no? From 0 to infinity. Correct? Yes, ma'am. Okay, so parehas na kaganina, no? No need to worry about that, kay na-solve na nato sa 1. So that means class, kini man god na-solve na po nato ni kini gyud nga expression, exactly this expression, when evaluated from 0 to infinity, unsa man atong nakuha? Di ba? 1 over S. Correct. Di ba 1 over s? So that means, ang ato ng f of s class, multiply pa man nato siya 7. So 7 over s. Okay? Same na ha, same na ni siya kani-kaning itsura. Kana. Okay, so based ana class atong example, so whatever constant nga atong kuhaan og Laplace transform di ay is always equal to what? What is now the Laplace transform of f of t is equal to k, given that k is constant? K 1 over over S. S. Yes, correct. K over S. Meaning, sige, so to conclude class, ang kuan din nato is Laplace transform of k. Now, k is a constant, din na siya variable, is equal to k over s, where k is a constant. Okay, so meaning, ang Laplace transform sa 8, 8 over s. Laplace transform sa 10, 10 over s, and so on. Okay? Sige, sayon pa ni siya. Question. Excuse me, ma'am. Yes, James. 'Di ba nakabutang dito sa principle, ma'am, t is greater dapat or equals to 0. So dili na applicable sa
negative side sa Mm. kanan. Yes. That's why ang iyahang, actually, that's a good observation. Balik ka sa definition. That's why class, ang iyahang t class is, di ba ningon siya diri oh, t greater than or equal to 0. Now, unsa man ang mga values sa t? From 0 to what? That is from 0 to infinity. That's why your limit here is 0 and infinity, positive infinity. Yes, to answer your question, positive na siya tanan. Pero again ha, dili na ta mo di na ta mo contest ana or di na ta mo reklamo ana because that is the Laplace transform gyud nga integration from 0 to infinity. Okay, another question? Excuse sa class. Ma'am, kung elementary pa ni ma'am, napay mas disod nga ni ma'am. O na pa high school ani Angelson. Pero bitaw, I think kung makuha ninyo ang basic lang yun sa Laplace kay I won't say easy siya pero na naman mo i-follow good nga structure or medyo na naman kuan ba ka ng logic na gina-follow. So in a way, it makes it easier. Pero mao mo gani pinaka basic kung 'di ba para ma-complicate para maabot ang complex kaya dapat kabalo ta sa basic. So kani basic sa ta. And then ato lang increase ang difficulty no based sa atong topics. Pero I think Brightman mo class makagets ra mo no after this lecture na namoy idea ang okay nato lang Laplace. So I think gani balikon pa ni og discuss sa inyong advanced math. Hopefully no makalahutay mo sa DE, makaabot mo sa advanced mathematics. So naagya po Laplace dito. Okay, sige. Kani class easy kayo kay constant man no. What if? Sige, let's proceed. What if ang ato ang f of t na is a variable na siya, na siya variable. So dito sa pinaka-easy yun. F of t is equal to t. Unsa man ni nato? T over S gapon ma'am. T over S dili na. Mao na imong guess Angelson. Sige, tanaw na to. Tanaw na to. Okay? So, unsa ganito? The Laplace transform, balikon ako magbalik-balik og sulat class para mo tatak sa inyong utok no. That is the Laplace transform of f of t, imuhang f of s. And that is integral of 0 from 0 to infinity of e to the negative st f of t dt. Okay. So, if our f of t class is equal to t, saan na din siya? So, that is f of s Laplace of t. Sige daw, dictate daw sa kawabe ang sa itsura ani. Integral of, unsa man? Wala na. No ma'am, T then e to the power of ST. Okay. Pwede t e to the st, okay? Pwede na siya mabalik-balik lasa. So we have t, sige pala, dili lang gid sila malibog. Unahon na dyan ako e to the negative st. Pero sakto itong ngayon ni Angelson. Multiplied by t because our f of t is equal to t, correct? dt. Okay, from 0 to infinity. Now, dili ta diretso maka-integrate aning class. Ngano gani? By parts pa. Yes Okay, ma'am. mag-by parts. Sige, dili na lang ta kay para ma-review sa Angelson. Og isa pa nang nakalimot sa by parts. So, we integrate by parts. So, for integration by parts class, that is u dv is equal to uv minus integral of v du. Now, our u, atong let nga u class is unsa man? Of course, katong dali bitaw kay siya i-differentiate. Mo man na siya ang atong EU, di ba? So that is T. Okay? So sige lang para ma-emphasize na to. Atong U is kani. Ang ato ang DV is kani siya. Okay, nagets niyo? So we have DU is equal to DT. Okay, and then our DV class is equal to e to the negative ST dt. Now, what is our v? Need man na nato. To get the v, we need to integrate e to the negative st dt. Unsa man na class? Hoy, integrate e to the negative Kanang ST. kuan ma'am.
A negative ST. To the Ah, power balik of ka, balik, negative balik. ST. Balik yan. So to? Kanang A to the power of negative ST, ma'am. Mora? Ang V, ma'am. Ang V. Ang V mora? Oh, mora, ma'am. Kulang. Nag-integrate ba ta ganina? Nakalimot na mo, Ay, class? over negative ST. Oh, correct. Okay, so that is e to Abin. the negative st over negative s. Ay, kalimti yung negative s. Okay, so based from this, ato na din siyang i-integrate class. So, f of s na to is u dv. So, ako lang ako lang i-rewrite. So, okay. Para maklaro gid ninyo. Ang imuhang u dv class is kanitanan, di ba? 0 to infinity e to the negative st t dt. Correct? Now, that is equal to uv. So, that is u, which is ang t nimo times v. So, manimong v. Di ba? E to the negative st over negative s. Correct? Tama ba? Before ko mo proceed, pa-confirm kung tama ba. Yes, ma'am. Okay? Muna siya ang UV ha. I-highlight na ako. Muna ang UV. Ay, sorry. Na-erase na nun siya. So, UV, that is U, that is T, times V. So, kana siya. Then, dua. Okay? Now, kani man gud nga part class, ako lang ni-emphasize sa akin, na naman gud tay boundary, which is ang 0 to infinity. So, itong buhaton, ana, kay wala naman ni siya integral nga part. Dili gyud nato kalimtan nga naa siya values na 0 to infinity, no? So, ato na siyang dungagan. Medyo na-complicate lang siya gamay, pero gamay ra kaayo. Dungagan na to from 0 to infinity. Okay? Kay basin man good ma-left out siya later ba? Kay kani man good nga part, which is ang second nimo, is nag-integrate pa man good tayo. Napata sa sulod sa integral ba? Kini oh. The integral of v du. Okay? Now, v is, unsa man ang v nato? The integral of that is 0 to infinity. Carry gyapon na nato class. Ang v nimo is e to the negative st over negative s, di ba? And what is our du? Unsa tong du class? du. dt. Correct. Kana siya, oh, dt. Okay, so that is dt. Sige, so i-simplify lang ko ning kuan class. Kani nga part, di na ako itong ng equal sign ha. So kani nga part, ako siyang himuong negative t e to the negative st over s. Okay, para medyo nindot siya tanaw, no? Evaluate from 0 to, di sa nato siya evaluate. Ato sa siyang, inganaon sa nato siya class. Okay? Next, what is the integral sa kaning sulod class? Kining nga part. Positive. Okay. Ang S man good here class is treated as a constant, right? Kay dt man ta. So meaning kung constant ng S, pwede ra nato siya mapagawas. Sakto ko? And we have here a negative. We have here a negative and a negative. So meaning pwede ra ko mag-plus dira, plus 1 over S. Akong gipagawas lang niya, kini nga part akong gipagawas class. Kini. Okay? So what is now the integral ani? Kuan ma'am, negative e raised to negative s times t over 2s. Ano na final? 2S? answer? Yes, ma'am. Actually, balik-balik ra ka. So, pirmi taga-integrate ani class. Huwag yapon mo ka-remember. Medyo naisip gamay to James. Ga-integrate ani, okay ni? Ga-integrate ani, maurag yapon. So, unsa man to? Squared. Over squared, Yes. ma'am. Sa sulod sa ta, di sa nato ikuan. Ang 1 over s, ako pa man siyang gipagawas. So, meaning, kining e to the negative st, that is just e to the negative st over negative s. Ga-integrate man ta class sa sulod. Gets niyo? Yes, ma'am. Ako manalibog. Okay, sakto ra. And then, wala naman tayo kung ano. Wala na tayo integral. Naka-integrate na ta. So, meaning, butangan, gyapon na to na siya og from 0 to positive infinity. Okay? Sige. Sige. Okay pa mo, class? Okay pa? Sige. So, atong button class is, before na ako ni
dili na to dung anong evaluate tanan. Ato ning evaluate una para mas ma-digest ninyo, evaluate nato ning una. Then kini ato lang siya sa siyang i-simplify. Okay, agree naman na. So, if we want to evaluate that, that is just dalon man na natong negative, right? So we have negative. Aha man ganito, unsa gali nga variable atong substitutan og infinity class? Ang independent ma'am, which is ang derivative. Yes, correct. So t. So that is infinity, okay? E to the negative s times infinity, kaya mo ng t, okay? Over s. Okay, minus. Next is substitute 0. So that is minus, nya naman kay negative dira, nya nato na i-plus. That is 0 e to the negative s times 0. Ka-follow mo, class? Over s. Follow ra? Sa first term pa na, ma'am. Yes, kani pa ni siya. Kani pa ni siya, Angelson. Kaya na, pag-evaluate is kini. Alright? Yes, Okay ma'am. pa? Okay, sige. And then, kini class, ako lang siyang before na to na i-simplify ng duha ka term dira, ato ning i-simplify sa nato ni. Alright, so mahimo ni siyang, naman kay negative sa ubos, that means, positive imong 1 over s, negative imong s sa ubos, so that is minus e to the negative st all over s squared. Okay? From 0 to infinity. Okay? Sige, karon ato na siyang i-simplify class. Unsa yung simplification ninyo, ani? Kini nga part. Sige, maginahinay tas. Dire sa, what do you think is this value? 1 Zero, over ma'am. 1 or 0? Infinity? 0? Anong 0 man? May parehas ganina, ma'am, ang kanang e to the power of negative s kay mabalin sa denominator, ma'am. Okay, correct. Dili ta mag-mine ani class no ngano man. Kay kani siya mahimo man guni siyang 0, mo approach ni siya to 0 and kaning whole term will be 0, will just be 0. Okay? Next. Next, kining second term class, what will happen? 1 over s, ma'am. 1 over s? Ay, 0 din, ma'am. Okay, 0 gyapon nga naman. Though kini siya mo approach to 1, pero because of this whole expression approaches to 0 or it's is equal to 0. Okay? That means class kining whole nga expression there is just 0. Agree? Yes, ma'am. Okay. So kung 0 na siya, let's evaluate this part here. Kini. So that is, kapihon na ako class ha, that is negative e to the negative s times infinity over s squared, okay, minus. So that is minus the negative of e to the negative s times 0. Ay mong s squared yapon sa ubos. Sige. Sa may value. Sige, anad na kay mo aning to the infinitive to the 0 class. What is the value of this one? Kining first term na to. This will approach to 0. 0, yep. Correct? Yes, ma'am. 0 gyapon. So this whole term is 0. How about the second term? 1 over s square, ma'am. Okay, 1 over s squared. This is 1. Okay? So since we have here a negative class and a negative here, so to simplify that, unsa naman gyud atong value? Pinaka-final na tong value. Positive 1 over s square, ma'am. Positive 1 over s squared. Correct. Okay? Nasaan yung na-conclude? Ay, excuse mo, nalibog ko sa first kinaunan dyan mo ba nang nai-times nga infinity mo. Oh, sige, Dili sige. siya Balik ma-equal ta. to 1. Asa Abi man, na- asa man, Ken. Sige, balik. Kani- Okay ra. Kaning negative infinity times kaning kinaunan mo ba? Kini no? Kini, Ken? Kana ano. Okay, Ngano so gi- ma-equal to siya, ma-equal na siya to 0. Katong gi-explain ka ganina Yes, ma'am. is, kani man gud imuhang, never mind lang sa nihang kay
never mind sana nga infinity na siya. Ang e to the negative s manggod infinity, that is equal to, kung maneglect naman imong s ana, no? So that is equal to e to the negative infinity. And that is just 1 over e to the infinity. And this one is a very big number. And if you have a very big number, this whole value here will just be 0. Okay? Abi So lang that kung means, infinity over infinity, ma'am, kay 1. okay. Actually, that's the, I would say, kuan siya ka ng loophole sa explanation. But I think there's a more complex and more, kuan ana ka ng, ano tawag na, complex and more mathematical explanation to that. Pero so far, stick lang ta sa atong makaya sa atong utok, no? So this one is approaching to 0 siya. Okay? ma'am. Kung dili ka satisfied, pwede ra ka mo seek og another reference. Yes. Okay, ma'am. Okay. Pero Nalibog don't lang ako, worry. ma'am. Kaya abi na ako infinity Sige, to sige. over infinity, ma'am, kay 1. Actually, that's indeterminate gyapon bay. Pero I think that's another lecture. Yes. Pero Okay, that's a okay, good ma'am. observation, Good catch. Na-catch na nimo nga kuan. Okay. Sige, stick lang ta na class, ha. Uy, pero nindot na baka na ma-curious bitaw mo. Kay kung di naman good mo ma-curious sa life, murag di mo maka-learn. Ako, murag ma-curious magyapon ko sa DE class maski na naka-discuss na ko ani murag ngano di ay nga na. No, so that's good. Always curious kay ka-enjoy. That's good, no? That's good. Muna first step to learning kanang curious ka. Kay kung di naman ka curious murag prideful na kay ka nga kabalo na katanan, di ba? Yeah, so stay curious. Anyways, going back here, we already have f of t nga t, no? And we know that the Laplace transform base ato ang pag-solve is 1 over s squared. Pero don't worry, class. Dili man ta mo ipa-derive good kay na-derive naman nato diri, no? So I think dili na siya needed sa exam. Pero kani man good is it's a very good foundation sa atong maabot sa shifting nato nga topic later sa atong slides diri. So okay pa ta? Okay. So kini class, kining t squared na po ta class, ha. I'll give you the Laplace transform diretso sa t squared, t cube og t to the fourth. Kay tag-as kini siya og derivation, and actually mobalik ra gyapon ta, murag iterate ra bitaw gyapon ta, mag-integration by parts, itong e to the infinity gyapon, e to the 0 and so on. I'll give you the Laplace transform so that you can see the pattern. Okay? So ang Laplace transform aning t squared class is just, to save time per class, we have 2 over s cubed. The Laplace transform of t cube is just 6 over s to the fourth. Laplace transform of t to the fourth is 24 over s to the 5, and so on. Okay? Sige, dili lang ta mag-try lang ta guess diri class. What do you think is the general formula or the general equation for the Laplace transform of t to the n? Can you guess based sa inyong pattern nga nakita? We know for a fact that the Laplace transform of t, katong nako na to ganina, is 1 over s squared. Sige, can you guess? Guess lang. No need to kuan. Dili ta may punish kung masayop mo. Na may idea? Oy, dili mo mag-search. Ay mo pag-search. Sige, ito yung result kaniya, ma'am. Kini. Ay, 1 over s squared. Then we 1 have over s t squared squared. to the power 4. 1 over s To the power of 4. to the power One- of 4. Oh. Balik ka. Unsa to? Ingon si Kento, no? 1 over S to the power. 1 over s to the power 4. Pero kini man lagi, nganong na 5 man ni siya. Kuan ma'am. Yeah, in terms of n. In terms Basta of ang n class. denominator ma'am kay kuan over n plus 1. Okay, sige. Kisa to. Kinsa to? Andre ma'am. Andre. Sige, ingon si Andre na siya guess sa denominator s kay
to the power of n plus 1. Okay, murag sakto siya class no kay if you have here ang imong t kay exponent niya kay 1 naman di ba? Unya nimo siyang s squared. Ang t squared nimo siyang s cubed. Ang t cubed nimo siyang s to the fourth. So, yeah, sakto siya nga na ay plus 1 sa ubos. How about the numerator? Nakita ninyo pattern? Ma'am, ang for ano no 24 man na ma'am. Dili na ko na sa angel sa module na siya. Mo gani patag na ta mo unsa man ninyong pattern nga nakita. Okay. Basin i times 2 lang inyong Times 3 man, pagsabot. times 3. Times times three. 3? Yung times 6 na siya ma'am. Times Eh, 3 man times six. talaga. Sige, tagay kog n. N plus sa 1 man- na- lagi na- ako lang sa numerator, ma'am. Kabalan ako Times ma'am. N plus Sige 1. lang, kajut lang Mahina ang kalaban. Ningon si May kay n. Okay, ningon si Richie n factorial. Unsa tuyo nyo ha? Katong sabak kay ganina. Unsa tuyo nyo ha? Times N plus 1. N plus 1? Ay, ang kuan. Iya. Ay, isa. Sige. Unsa man Kuan, ma'am. Andre? N Sakto, times sakto N si Yul, N ma'am. plus 1. Sakto si? Yul ma'am, Yul. Yul ma'am. Yes, sakto. So, mabuot mo sa'yo. Actually, that's correct, no? That is n factorial. Nga naman. Actually, mo na ng pattern. Because Kaya when you wala. have 1, mga good class, yes, when you have 1 factorial. Tama? Yes ma'am. That is just 1. Kung nakay 2 factorial mo na 2. Kung 3 factorial, 6. Kung 4, that is 4 factorial, meaning 4 times 3 times 2 times 1, that is 24. So the answer is, yes, that is correct. N factorial over s to the n plus 1. Mo ni mong Laplace transform for t to the n. Now, okay? May mo class, kasabot jud mo. So mo na imong Laplace transform no. Akong pangutana karon. Ma-apply ba ni siya class when your n is 0? Yes, ma'am, kaya ang factorial ma'am. sa 0 kay 1. Yes ma'am. Okay. Dili. Di ay? Ayun sa 1. Sige, calculus again. 0 factorial. Sama na siya. 1, di ba? Pero- Yes, Pero kung correct. zero- That is 1. Pero kung 0 na daan ng Sakto din ma'am. Maunsa man siya. Sige, Ma-apply. pili One kog edit sa answer nga murag. Okay, 1. So, ma-apply siya Yes, ma'am. dili. Ma-apply siya ma'am. Ma-apply siya. Ano man? Yes ma'am. Unsa day mong f of t? F- Unsa mong f of t ana? 1 diretso. Correct. One. 1 because t to the 0 is 1. 1 over S. Okay? Yes. And we know kaganina na prove na to nga imuhang f of s day class for 1 nga f of t is just 1 over s. Now, kung ato ning substitution of 0 factorial over s raised to 0 plus 1, that is equal to 1 over s. And that still holds true, class. Correct? So, wala general siya nga Laplace transform class na ma-apply siya sa imuhang so far sa atong na-learn nga constant og sa ato ang sa ato ang t to the n. Okay? Question. Actually, wala pa ta katunga jud, wala pa ta ka 1/4 sa Laplace class, pero it's good nga medyo na kuan ninyo siya no. Question. Wala ma'am. Wala na, Unsa sige. naman eh. Unsa unsa naman taan eh. So, mao jud ni mo na yung gisulod engineering mong good mo. Sud pud Bira expect gaw, mo bira. mga anatomy no. Math jud ta. Di ba? Sige, so let's proceed. Karon class, dito sa exponential. What would be the Laplace transform? Agitagaan lang ta mo daan no, pero ato lang ning i-prove nga ani gyud siya. Okay? So the Laplace transform of f of t given nga f of t na to is e raised to alpha t. Okay, or any value lang. E to the 5t baka ha. Basta ka exponential siya. So that is just given by 1 over s minus alpha minus the value sa imuhang alpha. Okay, so gusto mo mag-prove ta ni class? Excuse me, ma'am, nakoy pangutana, Yes. ma'am. Unsa imong pangutana? Ang kaning alpha kibali nga sa exponential, ma'am. Positive ra gid dapat na siya, ma'am. Pwede po negative. Pwede siya Sige. negative. Good sige, question. Kung natin negative e to the negative 2t for example, what is your f of s? 1
over S plus 1 over na. S, yes, Plus plus 2 na A. dayon, minus negative 2 man. So, 1 over S plus 2, ana lang. Okay, so i-prove na to class. Actually, 4 steps na i-prove na to nga mawjud ni siya. Okay, unsa ganito yung Laplace kuan class? So, we have diretso na the Laplace transform of E to the alpha t. Okay, so that is from 0 to infinity no integral of E to the negative st. Unya, multiply ni mo E to the alpha t. Okay, dt. Sige, what will happen? Before we integrate, maunsan ng sulod class? Katong ano ma'am, integration by Crush- parts. By parts? By Makrush parts out, ba? ma'am. Ay, Crush kuande. out. So, ano yung mga class? So, kung nag-by parts, di ba ta? Kay dili nato makombine ang duha ka function. Function of t ba? Mo nang by parts ta. Pero in this case, they are the same nga exponential. What will happen if pareha siya exponential? Or pareha siya term? If you multiply x and x exponent, ma'am? class, yes, we add the exponent. I-add ang exponent ma'am. Yes, i-add na to. So, may mo na siyang negative s plus alpha, correct? T, dt. Sakto ba, class? Di ba ma'am, Sakto din. mati-square man na siya ma'am. Nga na mati-square man, Angelson. Kay exponent man siya ma'am. Okay, sige. Tagantay example, Angelson na. So, kung na ako'y di lang ta mag-S ug alpha, medyo gubot nung siya tanawon sa mata, no? Kuan lang. T plus, times di ay. E og 2t. Unsa gani rule sa kuan class exponential? Copy the base, you add the exponent. Di ba? T plus 2t, that is just e to the 3t. Correct? Yes ma'am. Actually, sige, para mabasin nalibog si Angelson, ato nang ikuan. Ana man na, negative st plus alpha t. Ana man na siya, Angelson. Okay. Ako lang okay, gipagawas ma'am. diretsyo. Ay po Okay. kabantay ma'am, yes. Sige. So, gipagawasan ako siya diretsyo na, sige. So, nahimo siyang negative s plus alpha t dt. Yes ma'am, 2 terms Now, na siya ma'am. Okay? So, akong patunan ni class para duol-duol bitaw tani nga itsura niya. S minus alpha. Ako na ipagawas ang negative. Agree ra mo? Sige lang, makita rin yung sense sana. So, that is 0 to infinity, E negative S minus alpha. May mo siyang minus, di ba? Correct, class? Yes, ma'am. Okay. Dayon, integrate. Sige, integrate class. Unsa man, di naman ako kabalo mo integrate kinanay alpha. Unsa man to integral nato sa e to the negative st gani dt? Review. Ganina. Di ba e to the negative st over negative s? Over S minus Okay. alpha. Okay. Sa to over 1 over minus s minus alpha. Minus Tama. alpha. Multiply na to og isip lang. Okay. So natay e to the copy lang nimong e, di ba? Sakto? From 0 Yes, to infinity. Substitute dahil ma'am. Correct. Substitute dayon. So pareha lagi ni siya kaganina class book. Di ba? Pareha lagi siya. So that is diri na lang ha. So we have e to the negative s minus alpha times infinity over negative sorry. Sobraan. S minus alpha. Okay. Minus alpha times 0. Okay. Over negative s minus alpha. Okay, sige. Unsa man? Same na gyapon, no? This first term is unsa man ni siya? 0 ma'am. Correct, 0. And this one is 1 over One. S.
Okay? S minus So t. that means kining whole thing is 0, and then we have a negative here and a negative, may mga positive. So we have proven that it's indeed equal to 1 over s minus alpha. Okay? Actually, nga na bitang giderive gid na o class, maskin pwede ra gud tumatagan ani, mas mutatak mangguni sa inyo ha. Hopefully no, hopefully. Nga okay, unsa gito 1 over s minus alpha dito kung nakay e to the alpha t. Sige, question. Wala, makaabot ta. 1 to 4 man ta class, no? Makaabot pa ta sa shifting. Sige, question sabi. Wala na. Sige, now this 4 elementary functions class nga akong i-introduce karon. Di na nato i-derive, kitaas jud siya. So, tagalan ta mo tips on how to remember it easily, I would say, or kanang dali ninyo siya ma-recall ba. Okay? So the first one is the Laplace transform of sine omega t. So kwanta, usually ato ang mo ni foundation kung ECE bitaw mo kay foundation gini siya sa kuan. Pero civil foundation gyapon niya sa inyo na sa amo lang mas ma-apply siya sa kanang comms na mo nga subject kining Laplace. Pero anyways, ang ato ang ikuan karon is ang sine cosine, hyperbolic sine and hyperbolic cosine. So gahim mo sa kog table later para to summarize everything that we have solved, no? So for sine omega t class, ang iyang Laplace transform na is just the omega, okay, over s squared plus omega squared. Okay, so medyo bago pa ni sa inyong pananaw pero that's fine. Nata example na later. And then the Laplace of cosine class is same ra siya except that imong numerator is dili na omega, s na siya. Okay, so usually dili ra baga kakuha ng mga estudyante, mabali nila usahay ba. So again, kung sine, ang omega ang nasa babaw. Okay, and then plus na siya dira. Kung cosine, we have same denominator but s ang imuhang numerator. Okay? Sige, proceed. Proceed ta sa hyperbolic sine. So, di ba kaganina ato ang sine, no? Ang iyahang Laplace. Unsa ito Laplace class? Magura ta. Sa man tayo Laplace? Laplace transform sa sine class. Omega over s squared Kuan, ma'am. Omega over. Unsa to? s squared Yes, s squared plus omega squared. plus omega squared. Okay? So, kaning hyperbolic sine class, pare-pareha ra siya, pero yung difference is minus. Okay? So, imuhang coefficient sa t, gilahi lang siya, naka-alpha, pero basically, same na siya idea no nga, mao na imong coefficient sa t. So, for hyperbolic sine, ang sa taas gyapon is katong coefficient sa t, which is ang alpha, over s squared, pero minus na siya dira. Okay, s squared minus alpha squared. Okay? So, can you guess, class, unsa ang hyperbolic, Laplace of hyperbolic cosine? Take a guess daw. Based sa inyong nakita. Our Laplace of cosine omega t class is s over s squared plus omega squared. Sige, what is now the Laplace transform of hyperbolic cosine alpha t? Any guess? Alpha over s square minus alpha square, ma'am. Alpha naman mo ang sine. ma'am. So, unsa man siya? Following the logic ba? Ma-plus na sila. Ma-plus? Dili. Ma-minus, ma'am. Minus gyapon, correct? Kay hyperbolic man siya. So, minus. Sige, na ako'y s squared minus alpha squared. Sa numerator? S square, ma'am? S squared? Or S lang? S lang. S lang. No? S lang, Sige. class. Mura na siya og cosine na mura na gyud siya og cosine omega t. S over S squared plus omega squared. Kaso lang, dire is minus siya.
Just like sa imong sign ba, nga alpha kana omega. Okay, so para mas makuan ako'y table diri oh. So kani ang hyperbolic cosine. So here's the table. Pwede na ninyo memorize on. O pwede po, if you want to recall our derivation kaganina, so mas dali ninyo mahinduman. Okay? Question. Excuse ma'am. Excuse ma'am. Yes, Kent. If Mhm. if kuan ma'am, example ma'am, 2 sin Okay. alas na. Ako example Yan lang na na ma'am. later. Actually, that's Di- kuan. Easy ra kay siya kay kuan. I-times na naman nimo basta constant gali mong i-times sa isa ka function. Pwede ra nimo kuan. Sige, actually, this is the perfect time. Nice question, Kent. Perfect time to discuss sige to pag-pronounce Leibniz. Naatay gitawag class nga Leibniz. Dili Leibniz. Kalimot ko, sorry. Basta na i-rule ana nga common multiplication of Laplace. Lang ana to diri class. sa constant lang to siya ma'am, dili siya sa Yes. pwede sa tan a to the May mo x siyang 2 naman. over s, dili. Kung We e to call the it, x naman ba, ang ma-times na po, dili na po pwede ma'am. okay. Kay That's good. magamit Actually, mo integration na pa akong part next. Mo na akong next nga i-discuss, Kent. Nana siya, oh my sorry gosh. ma'am. Dili, okay ra. Ganahan ko nga na-curious ka na. Kay, dili tanan makahuna-hunaan na nga kuan. Pero anyways, Kay di mo ko siya ma-apply sa formula ma'am nga imong dili siya gihatag. ma-apply, di ba? Okay, so natay ko na. Balik sa tas imong question katong sa constant. We call it the constant multiplication property of Laplace. Kung natay Laplace class of a constant k, no, and then some f of t ba? Nga katong context lang sa atong gi-discuss nga elementary functions, no? So, kung naa siya f of t dira multiplied by k, equal na siya sa k and then the Laplace of that function. Okay? So, it's very easy. Get the Laplace, katong familiar nimo nga Laplace transform niya and then multiplied by k. We call it the constant multiplication. Ako example na later, pero sige, ako na-introduce karon. We call it the constant multiplication property of Laplace. Actually, kung constant kay wala kay kontra, no? Kung constant kay mura ra gud nag-integrate ka, ga-differentiate ka, pwede ra nimo siya ipakilid. Imo ra din siya i-multiply after everything you have solved, class. Okay? Sige, Okay. question pa Okay, daw. ma'am. Be interesting mga question. La na. Okay, sige. Let's continue. Ay, gusto mo mag-break class? Kuan baka inom mo tubig or something. Or diretso na. Okay, diretso na ta. So, we'll go now to the S shifting or the theorem nga atong murag kumbaga murag bread and butter. Ay, di po siya bread and butter. Murag siya foundation lagi kumbaga cornerstone sa atong mga sunod nga mga ipang-solve class involving Laplace, no? So, kining duha ka theorem class, grabe siya gamit. Kay katong gipangutanan ni Kent, what if makombine na imuhang exponential og another function ba? So, what will happen sa imong Laplace? Okay? So, ato sang ko anon. Tanaw na ko pila akong example dre. I think I have one example per theorem. Yeah. Okay, sige. Sige, kini class. Okay, theorem number 1. Kung naada tay f of t class, okay, and it has a transform, Laplace transform that is given by f of s, katong dako na nga f, di ba mo na tong mga notation? If we combine it daw with some exponential function,
nga e raised to alpha t. Okay? All you have to do daw class is just get the f of s minus alpha. Nagets ninyo? Ngano mang ing-ani atong i-prove class. Mura na gunag sige tagantang mo ko na para unsa man ang s. Example na ako f of t nga t squared. Unsa kong f of t plus 1 class. Base lang ana ha. Para makagets mo sa concept ba of that. Unsa pasabot ana? Unsa man siya Unsay- i-integrate? Dili. Kuan lang base lang sa ato ang f of t nga t squared. Maunsa man siya if f of t plus 1 na siya. T squared plus T plus 1. T squared plus t plus 1. T plus 1 squared, ma'am. Yes, t plus 1. Quantity t plus 1 squared. Di ba? Ana man na siya class. It just means that whatever, di ba, imong t dra is t squared. Karon, ako siya himong t plus 1 instead of t. Meaning, tanang independent variable na ako, pulihan na ako siya t plus 1. Okay? That means, class, kini ding f of s, kung makakuha na tag f of s niya, unya, parisa na tong f of t o ani, exponential function. All we have to do is just substitute ang s og s minus alpha. That's the idea of multiplying f of t with the exponential function. Pero, i-prove sa nato nga na siya. Okay? Or nga naman mo di class. Sige, prove na to ha. So, okay. So, if you want to get the Laplace transform class, di ba, pasabot ana, never mind the f of t lang ha, kay gi-separate lang niya nga f of t siya. Pero, when we want to get the Laplace transform of something, di ba, ang whole nga sulod mo na itong ibutang sa integral class sa Laplace, correct? So, that is the Laplace of e to the alpha t times f of t. That is just the integral from 0 to infinity of e to the negative st multiplied by whatever is inside the bracket. Correct? Na-follow pa ninyo, class? Okay, so we have e to the alpha t f of t. Ay, kadap. Okay? dt pa dahil ko lang dt. Nag-gets niyo? Question B? Kasi nalibog mo. Gets ra? Uy. Pag-sure mo. Gi-prove lang naman ba? Oh, F ka na- ga-prove lang ta, ga-prove lang ta. Yes, ga-prove lang ta. Okay? Sige. So, atong buhaton class is atong i-plus ang exponent to. Para sa ganina ba, katong gikuha na tong exponential. So, we have 0 to infinity of e to the, ipagawas na ko diretso ang negative class ha. Di na ta mo agi ato para ganina. So, that is s minus alpha t f of t dt. Sakto? Dili. Sakto ra? Pero ma'am, Sakto ra. Now, recall class our definition of f of s. Our f of s, remember, is the integral from 0 to infinity of e to the negative st f of t dt. Sakto? So meaning, based from this logic lang class, we can say that kani di ang s nga nasusulod aning parenthesis mo sa f is just the exponent ani. Di ba? The positive kaning s ba? Neglecting the negative. Meaning, kani de siya is kanira imong s. Di ba? So following the logic, given the aning nga expression, given aning expression ba, we can say that unsa man na siya in terms of f. That is just f of s minus alpha. Nag-gets niyo yung pattern? Okay, that is the exponent of, kani siya nga exponent. Kani ba? excuse ma'am. Yes. Unsa ito ma'am? Balikan ito ma'am tong. Sige, balikan ako. Kani nga part?
Dira ka Kini ng di ba grade nga nga. to ang, yes, di ba kini ato ang expression sa f of s? Katong pinaka-basic nga yung na-learn, pinaka-sugod. This is the Laplace transform of f of t, right? And based ani, we can say that sa atong mga notation lang class, this is f of s. Okay, f of s. Kaning s ni mo diri is whatever is the exponent here. Okay? So balik class, para makita ninyo pattern ha. Unsa man ni siya nga notation if ako nimbutngan og integral of 0 to infinity e to the negative 2t. Butang na nato f of t para makita ninyo ang pattern. This is f of what? F of what? 2. Correct. That is f of 2. Meaning kung ilisan na ako diri og whatever, mo po na akong isulod diri sa bracket. Ay sa parenthesis. Nagets niyo pattern. Ato lang siyang gi-prove nga ana. And this is very useful. Later na ako example after ani. How is this useful? Para easy ta mag-solve of elementary function, Laplace of some elementary functions na combine with exponential. Okay? So wala na tayong lagi question. ang negative diha ma'am siya. Yes, kay base ani is ang negative wala man nato gi-consider. Kini wala Ay. nato siya i-consider. Right? Ay sorry. Oh, sorry ma'am. Okay. Kana siya is 2. So meaning, neglecting the negative, mo na siya ang S minus alpha. Maskin pa class, sige, I'll go, ikuan ako, i-exage na ko. Kung nabutang ko og 0 to infinity, e to the negative of x squared plus x plus 1t. Butang lang na to ha. Exage na jud. What will be my f? F of what? Para makita ganyan yung pattern. X squared. Di ba kining whole thing? So that is f of x squared plus x plus 1. Okay, basically, imong i-plug in dito whatever is your f of s. Mo na imong i-plug in dito sa exponents imong e. Okay? Sige, so let's have an example para actually di man kita mag-worry aning kaning pag-prove na to yung ani gid siya. Ang pag-evaluate na to class ang importante. Okay? So, sige para magets ninyo. What is now the Laplace transform of f of t is equal to e to the negative t3 cosine 20t. Sige. So hinay-hinay na to class. Unsa man inyong unsa importante aning Laplace transform nga dapat ninyong mahibaw-an. Ang cosine, di ba? Cosine of 20t. Correct? Sige. To review class, our Laplace, isulat na ko dili, the cosine of omega t is unsa man? Can you recall? Tanawa ditong table, B. What ninyo na screenshot? Dire, sige, cosine, omega t. S over S square plus the omega square, ma'am. Okay, correct. So that is the S over S squared plus omega squared. Okay. And then, susunod. Substitute, ma'am. Substitute. Ang sa ato yung substitute. Sige, substitute na. Ato sang kuhaon class ang Laplace of the cosine 20t. Correct? Tama, dili. Kay kini man gud siya atong f of s. Muna atong basihan sa f of s nato. Kung ato lang i-isolate ang cosine ba, cosine 20t. So this is unsa man? Hello? S of is unsa man? Wala na class, wala na makabalo. Imo ra man ang i-substitute. S is a variable here. So wala na siya value, S lang siya. Sa S megalibog. Ay, sa S mo galibog. Okay, ang S, retain lang ang S kay function of S biya siya, di ba? Mura nag function of T. T is the independent variable. Here, function of S. S is the independent. So if you have f of S, the Laplace of cosine 20t, that is just equal to S over S squared plus, what is your omega?
20. 20, di ba? 20 squared. So to simplify, ang atuang kuan na class is S over S squared plus pila man? 400. Correct? Okay ra? Na-gets ra ninyo? Now, dili sa nato ni i-mine ang 3 class kay again, pwede ra man na siya ma-multiply sa pinaka-last. Okay? So, dili sa ta sa katong ato ang na-learn nga kung naada tayo Laplace of e to the alpha t, unya natay f of t dira, that is just equal to f of s minus alpha. Tama? Okay? Nagets ninyo, class? So, if this is our f of s class, what is our f of s minus alpha? Sige, base sa akong giikuan ganina. Sige. Kadjut lang, basin nga libog mo. Akong i-rewrite diri ha. That is the Laplace of e to the negative t of cosine 20t. Kana. Or mas nalibog mo. Ang pasabot mo ni class is, ang kanang e to the negative t or the e to the alpha t, gi-shift niya ang imuhang function nga cosine ba? Or whatever function nga nakaparis sa iya, gi-shift lang niya at negative or at alpha. Alpha units. Okay? So from here, class, what is our alpha? Ato sa identify itong alpha. What's our alpha? 1 ma'am. 1? Okay. 1? Agree mo kang Kent nga 1? 20. 20? Alpha man. Di- Alpha dili is pa what? sa Unsa man? negative 1? Negative 1? Yes, that is negative 1. Alpha is the exponent of your exponential function. Katong coefficient sa mga exponent. So that is negative 1. So, from what we have learned, class, what is now the Laplace of e to the negative t of cosine 20t? Unsa man? Ano lang nakuha nga value sa fs ma'am, then times sa dayon ay minus sa Okay. Ang katong example ka ganina ba nga, f of t is equal to t squared. So, ang akong f of t plus 1 di is t plus 1 squared. Diba? Giilisan ako ang tanang t o t plus 1. So, in this case, ang f of s na to, class, pangitaon man ako ang f of s minus alpha. So, meaning, tanan ding s na ako, pulihan ako s minus alpha. Correct? Nagets niyo ako ang kuan class? Ang idea? So, S plus 1. Where's ma'am? F Yes, may mo siyang S s plus 1. Correct. So, that is s minus alpha or minus negative 1. Okay? Katong s na ko ba? Kini. Ang tanang s na ko, class, pang-ilisa na ko og s minus alpha. So, kanang s dira may mo na siyang s minus negative 1 squared plus 400. Okay, so that is s plus 1. Then we have s plus 1 squared plus 400. Gets? Wala. Or, I think, unsa easier sa inyo para makagets mo, class? Kung i-alpha sa nako siya, ayan ako siya but nga ng value sa alpha. Asa ga discontinue inyong understanding sa lesson? Sige, be, pangutana sa mo, be. Kay murag. Nga naman siguro mo dira. So, ay ma'am, ma'am, nakoy ang pa. kanang 400 ma'am gi
Sige, kasi una mangutana. Sige, isa to. Ken? Sugod sa uno, ma'am, Char. Ayaw po na sugod sa uno, no, ma. 3 hours sa balik. So, asa to pangutana? Sige, padayon para matubag na to. Ako na lang, ma'am. Nilo mo, sige. Ay, Wala Ako lagi na lang, aran ang sige. 400, ma'am. Ay, sige, go. Ha? Sige, go, bira, go. Wala na adan ng 400K, dili man siya S. Okay, the idea man good, morning ga example ko ani, kining f of t is equal to t squared and f of t plus 1 is equal to t plus 1 squared, just to emphasize nga ang imuhang variable diri sa sulod bagi change na ako to t plus 1. So meaning, sige para mas makasabot mo ha. Nakoy nga ni. Example, adan ako ni class og plus t. What will happen here? Ayan. So, tanang t, ilisan ako t plus 1. So, we have t plus 1 squared plus, ay mong isa ka t nga plus t, mahimo na po siyang t plus 1. So, that's the same idea here. So, kanimong f of s dire, ako man ang pulihan og s minus alpha based ani nga theorem nato. Okay, so that is just equal to s minus alpha over s minus alpha squared plus 400. Okay, and we have an alpha, which is the coefficient sa mga exponent sa exponential, nga negative 1. Okay, that's why mo na siyang negative, name mo na siyang negative 1 dira. And s minus negative 1. So, to simplify, we have this expression. Asa man mo nalibog? Excuse me, ma'am. Yes. Kani siya nga process, ma'am ba? Applicable ra na siya, ma'am, if naka-multiply siya sa exponent nga. Yes, kuan. yes, exactly. Mo nang gitawag siya og kanang shifting theorem because kung naalang kay muraging ani class ba? Pwede na ko ni i-clear. Wait lang. Kung namagog kay wait lang. Ay, sa taas na lang ko, be. Kini ba? So, originally, class, we have, di ba, originally, we have the Laplace transform of a certain function, di ba? And that is equal to f of s. The idea of this theorem is that when you get the Laplace transform daw of a function f of t, pero multiplied by an exponential function, all you have to do is just get the f of s minus alpha. That's the idea of this theorem, of this shifting theorem. Okay? So, mura na good I think inyong calculus mo, di ba, namo shifting sa graph? For example, nag-plus kag 2, nag-minus kag 2, it's either mo shift siya to the left or to the right. Okay, that's the idea of this. Kung nakay function nga cosine, for example, cosine is sinusoidal na magyapon na siya class, no? Pero naka-shift siya gamay. Anyways, sige pa, example lang ako. Ang imong magong cosine, the reality, ang imong cosine nga graph is something like this. Ano man ano? Okay, for example, dire imong 0, for example. Ang idea is, if kana imong cosine daw, multiplyan nimo siya og e to the alpha t. I-shift na niya, instead of f of s, i-shift niya sa alpha ba? Alpha units. For example, 2. So, it could be mo shift na siya dira to the right. It could be not sure kung sa asa ni siya padulong, right ba or left. Okay, musibog gamay imong cosine. Kung gatanaw lang kasi yung graph ba, musibog gamay. That's the idea of shifting theorem sa Laplace. So, actually, it makes your life easier because dili naman mo mag-integrate do, dili ka mo balik sa imuhang integral of 0 to infinity of e to the blah 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 because we've already proven nga imuha ding function, whatever function there that is multiplied by your exponential, kana rin mo kaon. So the first thing that you do is you must find the Laplace of that function, okay? And that is f of s. Imo din siyang pulihan sa s minus alpha, ang tanang s. Okay? And then your alpha is your exponent of your exponential.
Okay, medyo klaro ba or mas na-confuse mo? Actually, wala pa tanaw man. Apa mo 3 dira oh. Sige, pangutana sa lobby. So ang exponential lugar ma'am, mo na siyang indicator nato sa function ay kaning f of s nga Mm. nato. Yeah. Kung Ay, ay sige ha, basi malibog mo ba nga ma'am, di ba ma'am naman po kay kuan ma'am Laplace of exponential? Yes, naagi hapon, which is 1 over s minus alpha, correct? Pero kung ang imuhang exponential giparisa nimo og something else nga function, lahi na ang role sa imong exponential. Yang ginabuhat is gi-shift niya ang imuhang function f of t. So, instead of f of s, mo na to, nahimo siyang f of s minus alpha. So, kini siya, applicable lang gid po niya siya class kung exponential function siya na multiply sa isa ka function. Sige, isa pa man, did I answer your question? Or did it make it more confusing? Sige, before we proceed. Ay, dili man ito. Okay, wala na yung pangutana. Actually, wala pa tanaw man class. Kay kani siya is hinahinay na ko siya class. Una, gikuha na ko ang Laplace of cosine para makabaluta unsa di itsura niya sa iyang Laplace. Para makabaluta asa ang ato ang substitutan of s minus alpha. So when we already get the Laplace of cosine omega t, kabalo na din okay, so kani di ay ang atong pang substitutan of s minus alpha. So that means the Laplace of e to the negative t cosine 20t is this one. Pero wala pa tanaw man because we are asked for the Laplace of this one. Kulang pa taog 3. So that is the Laplace transform of i-rewrite lang na ako na klasa 3e to the negative t cosine 20t, which is this one multiplied by 3 lang. That's it. By the property of Laplace, no? So we have 3s plus 3 over s plus 1 squared plus 400. Sige. So, nambuto na yung mga brain cells class. Nansa naman? Ay moral ga siya gina-absorb ra siya ma'am no. Yes, murag nga na lang gid siya ka idea. From exponential kung unsa ang function sa exponential Mm. gina-absorb sa cosine. So ano dahil Yes. kung unsa ang imong q of x diri ma'am. Yes. Sige, example, ayaw lang sa ni kay lahi ni nga theorem ha. Actually masisod ni nga theorem kasi sa previous, so kung wala pa makasabot ani, di lang sa ako move on. Maghatag tag next example class. Sige. I-erase lang ko niya kay mag-annotate ako later ka ng tarong na jud. Mag-example ko og one class. Get the Laplace transform of sige, e to the 2t of sine 3t, for example. Sige, unsa man po na siya? Unsay una buhaton? Plus sa kuan kay bali ma'am sin na siya. Yes. Get the Laplace transform of sine 3t. Okay? Let the color be. The Laplace transform of sine 3t, which is, unsa man? We have the Laplace transform of sine omega t is omega over s squared plus the omega squared. Tama? So that means, sige, dire na lang. The Laplace transform of sine omega t is omega over s squared plus omega squared. Okay? So base ana, unsa man imong Laplace transform of sine 3t? Sa man class? Omega over Which is, s unsay value sa squared. imong omega? 3 Yes, 3 over s squared squared plus 3 squared. Or 3 over s squared plus 9. Okay, this is the Laplace transform of sine 3t. Pero we need the Laplace transform of this one.
And based from the theorem that we have learned, all we have to do is, this is f of s ha. Nindot magud makabalo ka nga mao ni imong f of s. So that imong f of s minus alpha is just, sige, asa man Minus itong two. pulian ani, is just 3 over, tanang s nimo mahimong s minus alpha squared plus 9. Ana ra siya kadali class. Pero unsa man natong alpha? 2, Two, ma'am, ma'am. 2. 2. So that is s minus 2 squared plus 9. Inga na ka-simple class. Nagets ninyo? Goods ra ma'am, goods. And this is the, kanay siya. Take note ha, dili ni equal. Dili ni siya equal. Gihinay-hinay lang to, step by step lang na to siya. Ma'am, always siya question. S minus alpha. Ansa to? Balik. With always siya kung ma'am S minus alpha. Ang Yes, always siya s minus alpha. So kung negative yung mga exponent dira, s minus negative, mo nang mahimo siyang plus. Pero the general formula or the general form niya is s minus alpha gyud. Based sa atong gi-derive man nato na kaganina, di ba? Sige. Question. Isa naman, kumusta man yung mga otok? Actually, wala pa kita ni dive deep gid kay class do. So, unsa na lang sa Pero advanced math? Good katunga na ni ma'am ba? Unsa man Ken? Katunga na ni ma'am ba? Wala Sa pa. Wala pa ni topic? katunga sa Laplace. Ay, you mean sa tong lecture for today lang? Dili pa. Like, nara siguro ta sa 1/4 or less than 1/4. Sa Laplace ha? Basic pa magod ni siya sa Laplace. Sige lang, the more you solve, the more you solve Yeah, class. Sa to? Gihanga. So, ana lang class ha. Kabalo mo, ang pinakasimple bitaw nga method is, kung ano man Laplace sa imong function, pero mag-identify ka asang omega, asang alpha, para guided bitaw ka. So, mabutang lang ako diri og here. Your omega is 3, di ba? And your alpha is 2. Ana lang. So, kung dili gid ninyo kaya mag-analyze, pag-memorize na lang mag-table. Pero I think, kung kasabot ka, supplement na lang nga mag-memorize ka. Murag dili na bitaw siya, dali na siya i-recall kung kasabot ka. That's my point. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, if wala tayo kining omega nga 3, ma'am ba, kining sin t lang mo daw siya, kining sabot ra Okay. nga, yung coefficient 1, ma'am. No? Yes. So, yung omega is 1. So, kung kuan ka, Laplace of sin t. Okay? So, your omega is 1. That means your Laplace transform is 1 over s squared plus 1. 1 squared naman siya, so 1 na gyapon. Okay? Ano lang. Tapos if inaatay kining coefficient aning kuan, ma'am, i-multiply ra, pwede ra mo to siya sa pinakalas, ma'am, no? Para to ingon nimo ganina, ma'am, sa Yes, pinakalas yes. na rin siya. So, kung naa kay 3 diri, equal naman po na siya sa 3 Laplace of sin t. So, that means, after you get the Laplace of sin t, which is this one, i-times 3 lang din siya. That is just the same thing. Okay, thank you, ma'am. Okay, ansa pa man? Ma'am, ano nakagawa ta ganyan kung ma'am S plus 1. Ansa to, RJ? Naatay? Anong nakakuha tag S plus 1 ganyan ma'am sa katong cosine 20 ba ma'am? 20. Pwede Okay. mabalik na Ito to. manggod. Ay, lagi, iris na ako. Iris na ako. Sige, mag-solve to balik kay... Balik-balik tayo ni. Okay. Sige, so, i-rewrite na to ni Class B kay murag libog mo siya tanong.
that is just 3e to the negative t cosine 20t. Right? So, kabalo na ta, just by looking at this, uy na siya exponential multiplied by another function. That means, gi-shift rin ni siya. So, dito ta mag-focus sa cosine. Okay? So, the Laplace of cosine 20t, isulat na ko diri ang Laplace of cosine omega t. Yun sa may Laplace. Sa galito, that is just s over s squared plus omega squared, correct? And we have an omega that is equal to, pila omega? Negative 1 ma'am. Omega. Omega is the 20 ma'am. coefficient 20. So kung nakay 20, that is s over s squared plus 20 squared. Okay, so that is s over s squared plus 400. Sige, next. We want to get the Laplace of e to the negative t cosine 20t. So meaning, from this one, pulihan na to ang s o s minus alpha. Okay, so para maka-gets good mo, that is s minus alpha. Di sa ta magpuli sa yung value good sa alpha, that is s minus alpha squared plus 400. Okay, tanang s, gipulig s minus alpha. And our alpha, ito na tong alpha. Our alpha is the Negative exponent, this one. Okay, so that is Negative negative 1. So that means s minus, niya mong alpha is negative 1, mo na ma-plus 1 na siya. Okay, so s minus negative 1 squared plus 400. We have s plus 1 over squared plus 400. Okay? Pero wala pa tanaw man. Mag-multiply pa man tag 3. So, Laplace of 3 kanatanan, whole thing. From this, times na siya og 3. So, that is 3s plus 3. Distribute na diretso. We have s plus 1 squared plus 400. Okay? Sis ma'am. Kung squared ang the whole function ma'am ba, parehar gyapon na naman ba na exponent sa 3 mo rang i-squared ang solution dayon. Pero ang kanang function Tagay ma'am, ko kay example, kaya hindi na ako ma-imagine. kanang tanan nga function ma'am kay gi-squared siya ma'am. To the power of 2 ma'am, then kuan ra man ba na kuhaon lang ang kanang ang kanang result then squared then para sa exponent nga imo ra gi-times diretso og 3. Okay. That's an interesting question. Dili ko na ako idea, pero dili ko ganahan mahatag sa akong theory unless ma-prove na ako. Mag-solve sa ako og something inana again, and then I'll let you know kung mao ba. That might be a different thing ha, kay gawin na magod ka, kung Laplace magod siya, doon na naka-table na siya, pero ang idea magdana niya is ga-integrate magod ka. So if you're integrating something na naka-square, think of it, di ba, ma-plus biya ang iyang exponent ana. So, let's see. Pero I think di ta maabot ana. Kung maabot, murag di ta maabot ana, pero pwede na ako na, I look into that. Sige, Pwede ra another diretso og question. sige ma'am. Dili, thank you. di lagi ko sure kung pwede or dili, pero I'm more inclined to thinking na dili siya kay again, ga-integrate manggug ka sa imong Laplace. Let's see. Sige, interesting question. Next question. Okay, so I suggest mag-solve mo daghan kay ngani class, ngani nga mga kuan, mga f of t ba. Okay, para maanad yun mo. I think daghan na sa libro. The next theorem gado na ko mo proceed ko kay murag nga na gyud mo dira ay. So man proceed pa ta sa next theorem or you need time to process everything. This one is lahi na pud bi ani kay dili na pud ni exponential kung ang t na pud mo gi-multiply sa isa ka function. Ang pasabot ana imong kuhaon niyang derivative. Nagi po'y proof ani. I can prove it to you, but the question is
maka-absorb pa ba mo? Okay, ano na lang. I'll give you I'll entertain more questions relating to what we have discussed, and then the remaining time I'll give it to you to answer your assignment. Hopefully no kay para wala na may problema ba. Ayun na niyo prolong inyong aguni kaya niyo man ang assignment kaya samtang fresh pa kay variation of parameters beto lahi beto nga topic sa Laplace. Diba? And then siguro na pamunit tayo muni-muni mag-process atong new topic karon. Kay until ni class wala pag kita ka 1/4 sa Laplace. Kay mag-solve pa ta og linear ODE ha. Imagine. Laplace tanan Okay? ma'am sa So, topic. sige. About Laplace tanan topic sa finals ma'am. Mostly, yes. Kay I think mostly judge sa Laplace pero narin siguro gamay nga parts undetermined coefficient og sa variation kay na-discuss magyapon na ako na so part gyapon na siya sa finals no. Asa kay taga-start sa finals katong homogeneous nga kuan no katong auxiliary ba? So part na siya tanan makover man gyapon na siya sa imuhang undetermined coefficient of variation. So kana and then Laplace and then kung asa lang taon man sa Laplace class. Kaya again, ma-discuss man sa advanced math, di lang ko sure kung ma-discuss ba gyud thoroughly kay the idea is kung mag-advanced math na kami ning na kay foundations imong Laplace during your differential equations. So I'll try to kuan kanang compress the lesson. Pero in a way nga masabtan na gyapon ninyo. Hopefully, no, so kabalo mo class, ako na yung try og simplify og maayo ang discussion para medyo mag-grasp ninyo siya easily. Pero I know it's kind of hard and complex, especially if this is your first time encountering this topic, no? That's understandable. So siguro I'll give you more time to process and practice. So dili na ninyo tutukan kasi mo practice gid mo pangita gid mo murag dili mo passive lang ba active gid mo mangita og mga problems nga ingani solve gid mo then until mo kumbaga mo dulot bitaw siya sa inyong utok. Okay, right now this is new to you, di ba? So in order to kumbaga develop that neuron, kumbaga, nung i-practice ba, solve ka dito, and the next thing you know is easy na lang din sa imo. Sige, unsa pa may pangutana related sa variation o kining Laplace? Pananglitan ma'am, ug ma-multiplyan na ni siya polynomial ma'am. Unsay pamagi niya ma'am? Polynomial ang Function. Kibali. ang exponential Ang kaning that's a for different example, topic. 3x. Kung ma 3x cos 3t mo pasabot. Ay 3t din ma'am. X 3t well kato siya actually part na siya sa imuhang I mean that's another theorem akong pasabot. Kini siya is for exponential. Natay theorem for t. Nasa tayo more general theorem which is t to the n. Pero kung mayroon ka polynomial or kanang bitong t, example, t squared plus t plus 1, pwede ta mo gamit o pwede na to siya buak-buakon. Nga kuan siya, magamit nato ang atong known nga theorem which is kaning t og t to the n. And that's the next topic actually. Okay? Next question. Asa mo wala ka sa wood class? Curious lang ako. Kay syempre sa ako may nakaagin mo kaani nag-review na lang ko pero kanang dili kay na ako maput akong self sa inyo ha ba. So asa ang murag discontinuity nga part? Pag-substitute. Okay, sige. So ang solution ana is more problem to solve. Bahalag kanila nga theorem class. Kaya na lang mo mag-focus nga theorem para maanad mo. And then para maanad sad mo, i-vary ninyo. Kung example, makita mo problem nga cosine, ay lang pod cosine tanan. Cosine, sine, hyperbolic cosine, hyperbolic sine, nga partnera ninyo og exponential with different exponents, negative, positive. Ano, maanad yun mo with, sunod na dahil, inyong i-level up, next na dahil is ang, butangan ninyo siya, naka-multiply siya constant,
para maanad mo nga kung na siya constant, pwede na siya ipakilid later ni multiply. And so on. Okay? Pila day ka theorem tanan ma'am. I think atong kuan karon is generally tura dyan na siya, no? Kini exponential o katong t. Pero mag-discuss ta daan sa t. Kay mo ng foundation sa ato ang theorem sa t to the n. Mura ko pag-solve na to ganina sa t. And then nag-solve ay naghatag din ko mga Laplace sa t squared, t cube. And then we come up with the general Laplace transform of t to the n. So mahulag gyapon siya nga duha exponential o kaning t to the n. Okay? Ma'am, mauna na siyang final answer, ma'am, no? Oh, mo na siya final answer. Kaning 3s Then, plus 3. Wala na Pwede pa nimo ma-substitute, i-simplify. ano? Wala na. Okay. Though pwede man nimo siya ma-simplify, no? Para ma-add ang 400 sa constant. Pero I'll accept that. Then, wala gid na value per ang s, ma'am, kanang s plus 1. Wala. Mura na siya tx. Mura ginana na siya. Because that is a function. Kuan man gud ta. Murag imagine class nga imong function of t. Gibutang nato siya og certain domain ba. So gi-convert nato ang t. Nimo na siyang s. So in a sense variable lagi gyapon siya. So it's not a number. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Sige, next. Pinako daghan na kay ko giyaw-yaw pero 2 hours pa day siya class, no? Imagine. Okay, wala na question. So dili ni pang-discourage siya, pang-empower ni sa inyo. Katong mga naglisod sa midterm, ayaw makawala gana. My God, finals, grabe nakalisod. So nako pagbawian. Ayaw sa na bawi lang sa kaya nimo. Murag, I'm not saying nga dili ka mo-deal sa imong thoughts o emotions, no? Pero ayaw sa paminawan nga side sa imong self nga nega bitaw. Kanang buhata sa tanan. Then nabuhat na nimo tanan, then wala jud, dili na ka maingon, at least I gave my all, di ba? Pero kanang nag-doubt na din ka diretso, wala na, low moral na din ka pagka finals. For sure, the automatic gid ka ma-fail kay kuha naman ka, gidaw naman imong self diretso. Okay, so kuha na gid siya class, pag-solve lang gid maning Laplace. Actually, masisod pag na midterm kay ga differentiate mo, ga integrate mo. Diba? Kini gani kay given na ang table, you just have to know the theorem. Mag-solve ka, that's it. Pila ra ka steps. Remember sa itong midterm, kay daghan pa kay kag-step nga agian. Example, kung non-exact ka, magkuan pa ka, mag-multiply pa integrating factor. Murag taas kay isa ka number, isa ka papel yung solution. Pero this one, it's so easy. Sige, so kung wala ni question, I think I can dismiss you, pero mo lagi I leave it to you, the assignment and kung ano ni pag-review ninyo ani nga topic so that pagka next week quiz next week by the way, mag-announce ako further ana. Dayon maghatag yapon kog lecture next week and that would be dili pa di next week another lecture, next week another lecture which is both asynchronous na siya class. And para na may tan-awon nga video, hopefully sa break or kung pwede galit na nyo before the break para makapahulay mo sa break yun. And then pagbalik na to sa January, mag-quiz din ta based sa akong lecture before the Christmas break. Okay, so hopefully kanang pagtanaw ninyo na-review na ninyo nga lecture and nanagid may foundation ba, solid foundation. Okay? Sige, so kung wala na question, just chat sa GC kung may mga concern and I'll just them there. So, I think I'll end my lecture now. Thank you. By the way, upload na ako ni later. Ma'am, excuse ma'am, pwede ma'am i-upload niya po mo sa YouTube, ma'am. Sa YouTube, ma'am. Ako. Kay gamay sa mo sa YouTube? MB makuha, ma'am, sa MB. Mao Kaysa ba? Sige, pwede ra. So, okay ra sa inyo ha? Wala man sa magipangingon nga kung ano. So, pwede ra na ako i-upload. Yeah, sige, YouTube na lang. Kaya actually, sige, YouTube na lang. Kay sa Zoom, ang good lang. Actually, sorry ha, kay kung na bantayan ninyo, ang mga midterm nga lectures, gi-erase na ako sa drive. Naglimpyo siya drive class kay limited na lagi among storage or gilimitahan mi sa USTP. Pero anyways, kanang ang midterm nga mga PDF na araman sa siya if you really need them
kung sa imo lang own consumption, kung feeling mo mag-take 2 ka, pero hopefully dili no. Nara na siya ang PDF pero the video sa midterm gi-delete na nako. Ang mga finals kay it's either nasa Zoom or nasa YouTube, di ba? So kini available ni sa Zoom later pag ma-process niya ako imong tagan sa link pero i-upload po na ako siya sa YouTube as requested by Kent. So okay ra. Sige, wala na yung mga Ma'am, special when ang request. assignment, Yes. ma'am? Assignment Pasa. next week. Wait lang ha. Oh, next week sa inyong time. Same na gyapon. 1 to sa to? Before 1. Yeah, kay mag-announce naman ko ana. So ang quiz diyan next week will be dili na lang take home kay gamay kay wala ta naabot sa second theorem class murag way challenge kung Ma'am, atong i-take home ang wala ko quiz. So, ka klaro ma'am sa don't worry, mag-announce ra ko unsay sa Google quiz ma'am Classroom kanira sa tong tanan. topic ma'am. Yes. Kanina tong topic today. So, synchronous ang quiz, pero wala tayo room, as usual. So, kato gyapon nga setup. So, before 1, ang assignment, then before 4 p.m. ang quiz. Ay, magkabala ka. Ako lang nang-announce ang specifics. So, basta na-upload na ang lecture 8, no, variation of parameters. Upload na ko later ni Laplace after ko mag-annotate kining sa last part. So, kana lang. And then, ang video, isa na po na ko later. Okay? Sige. So, bye if you have no questions.